Hi guys, welcome to our channel. Hi guys. Hi guys. ये है मेरा छोटा भाई Hola mane guys, मोके rasta नहीं jam. लगी से गाइस नहीं लगी से रो प्लीज कर दे ओ सॉरी को दिखा दिया सो ये है मेरा सिस्टर ये क्या है क्या कर रही हो Where is the cham? ये और सिस्टर भी तुम दोनों हा 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 Ita ki. পার্সেল আহিছে মোৰ বা বাৰে Pa মই নাজানো এ. কেনেকুৱা লাগিছে দিয়া Moja. কেনেকুৱা লাগিছে Babayu. गाइस এতিয়া অলপ পিছত আমি কেক কাটিম মোৰ কেক क्या कर रहे हो गाइस सारा होती तो मारी Happy birthday. Then Buli aponaloke comment কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ মোৰ ভন্টিয়ে কৈছে যেতিয়া প্লিজ আপোনালোকে কমেন্ট মোক আশীৰ্বাদ কৰিব ये मैडम जी क्या कर रही है फोन पर बिजी है फोन पर बिजी है कोर्स ना भाई टिक फोन करें ना मुझे अकेले अकेले केक काटना अच्छा नहीं लगता है हा 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 रो करी आसु हाय गाइस को भाइटी এইবারে কেক কাটিব ओहाय খাই পোৱা নাযায় দিয়া দাদা কো मुकुल लगा दे किंग कर दे ये मुको एगो ते बने लो हेंके ने दे मुकुल लगा दे हेंके दे ना कि मुकुल लगा ए जिंदगी फटिक जे कोया जाने ए जिंदगी फटिक जे दिखाओ এতিয়া মোৰ ভন্টিক দিম লগা यो लो ओए होते जाए हेंके लगा दिले इनके लगा दे Tanpa menjahit tukul dulu guys मोर अवस्था शेष बनाई दी तो यारो हमें देना गाइस मोर अवस्था शेष করে দি ও কালি মাত্র চুলি স্টেট করে গাইস ভাইটি পলাই আছে ভয়তে সৰু নাদাৰ বাবে ভয় কৰে ভাইটি মোৰ কালি মোর মুখ শেষ বানাই দি ড্রাইভার কেক লাগাই দি গাইস এই দুটাক সোয়ানা
গাইছ এতিয়া ভণ্টিয়ে প্ৰসাদ বাঢ়ি আছে এখন বলতে চবৰে বাঢ়িলে হ'ব গাইছ এতিয়া আমি খাই আছো পুৰি একেবাৰে ডবাই আছো নেকি কেনেকা ৰাখছে